बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानब से सरहद के उस पार से फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गया है। इस वक्त दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर एक ही इंसान सपोर्ट कर रहा है और वो है मोदी सरकार। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान से अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, असला बारूद दिया जा रहा है। आज की वीडियो में हम दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीरिस्तान में फौज पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे कौन है और क्यों पाकिस्तान की पाक आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि भारतीय आर्मी चीफ के जो बयान है अब वो एक मामूल की बात बन चुकी है, क्योंकि रोज़मर्रा पर वो बयान दे रहे हैं और हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत भी मैदान में आ गए हैं। कमर बाजवा और इमरान खान साहब को धमकी दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी हरकत में आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब देखें कि दुनिया की सुपर पावर यानी कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान जवाब दे रहा है। पहले की हुकूमतों में ये होता था कि जो अमेरिका कहता था वही करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। ना हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी को भी एक लफ्ज़ बोलने की इजाज़त देंगे। आज की वीडियो में तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और आपको अंदर के हक़ाइक़ बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पाक फौज के खिलाफ जो सूरत-ए-हाल हो रही है, यानी कि हर दिन गुजरने के साथ ही इन पर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत इस वक्त पाकिस्तान की पाक आर्मी के जवान कर रहे हैं। LOC पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देना, दहशतगर्दों को उनकी घर में घुसकर मारना, उनकी ठुकाई करना, अमेरिका को भी जवाब देना और फ़लस्तीन की हमायत करना, इन तमाम तर कामों में पाकिस्तान की पाक आर्मी सबसे पहले है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा अब टारगेट पाक आर्मी को किया जा रहा है। मुल्क के बाहर जितने दुश्मन हैं उनके साथ साथ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे डॉन हैं जो कि पाकिस्तान पर लफ्जी हमले कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को गालियाँ दी जा रही हैं। असल में ये इंडिया के एजेंट हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान की पाक आर्मी पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बैनुल अक़वामी सरहद पर दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में एक फौजी चौकी पर फायरिंग की है। ISPR ने बताया कि पाकिस्तानी फौजियों ने हमले का फौरी जवाब दिया और फायरिंग के तबादले में एक फौजी जख्मी हुआ। ISPR ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान से बॉर्डर मैनेजमेंट का इंतज़ाम मौसर बनाने की दरख्वास्त करता रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम दहशतगर्दों की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करते हैं। अब देखिए कि ये रवां हफ्ते पेश आने वाला दूसरा वाक़या है। इससे कबल बुध के रोज बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब के सेक्टर में घात लगाकर बैठे हुए दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ फ्रंट कोर पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हो गए थे। इस हमले के बाद अफगान सफारखाने से कहा गया था कि वह मुतल्लिका अहकाम को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए अफगानिस्तान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्दों के मुंज़म गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दामात उठाएं और इन प्रोटोकॉल्स पर अमल दरआमद करें जिन पर दोनों फ़रक़ीन ने इत्तफ़ाक़ किया था और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से गुरेज करें। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सरहद पार से दहशतगर्दों ने बाजोड़ में पाक आर्मी की चौकी पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक फ़ौजी शहीद और एक ज़ख्मी हो गया था, जबकि इससे एक माह कबल भी इसी तरह का एक हमला किया गया था जिसमें एक फौजी की शहादत हुई थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से
اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کر دی ہیں، لہذا خدشہ ہے کہ اب تشدد میں اضافہ ہوگا اور تشدد کا یہ سلسلہ پاکستان سمیت پڑوسی ریاستوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں افغان سیکورٹی فورسز کے 100 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہونے کے بعد افغانیوں کے خلاف تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس ماہ کے اول میں پاکستان نے امریکہ، چین اور روس کے ساتھ مل کر افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ ہو۔ فریقین نے واشنگٹن سے جاری مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ کی حکومت اور طالبان سمیت تمام افغانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد گروہ اور افراد کسی دوسرے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ کریں۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا کا علاقہ وزیرستان 11,550 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ایسا علاقہ ہے جو اپنی سورش زرد حالات کے باعث خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے۔ افغان سرحد سے ملحقہ ضلع میں گزشتہ 8 سے 9 ماہ میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی آئی ہے، جس میں کئی چھوٹے اور بڑے حملے شامل ہیں۔ حملوں سے متعلق ISPR اور کالعدم TTP کی جانب سے بھی مختلف بیانات اور دعوے سامنے آئے ہیں۔ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بڑی کارروائی اور اس میں بھاری جانی نقصان کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جنوبی اور خاص کرمشتائی وزیرستان کے دورہ افتادات علاقوں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو رسائی حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان جھڑپوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعات اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافے کو اس علاقے میں طالبان کے دوبارہ سرگرم ہونے کی وجہ بھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضرب ابز اور دیگر آپریشن کے دوران شمالی وزیرستان کے دورہ اقتدار علاقوں کو بغیر کلیئرنس آپریشن کے چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے بعد زندہ بچ جانے والے دہشت گردوں نے ملک کے دیگر حصوں سے فرار ہو کر ان علاقوں کا رخ کیا۔ افغان سرحد سے جڑے یہ علاقے شروع ہی سے دہشت گردی کے محفوظ مقامات سمجھے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں دہشت گرد سرحد پار بآسانی جا اور آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں تیزی کی ایک وجہ مختلف خفیہ اداروں میں ہم آہنگی نہ ہونے کی بھی نتیجہ ہے۔ سیکورٹی فورسز اور خفیہ اداروں میں ہم آہنگی کی کمی کے باعث فورسز کے خلاف حملے بڑھے ہیں، تاہم سرکاری سطح پر اس رپورٹ سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آ سکا۔ ان حملوں میں اضافے کی دوسری اہم وجہ حال ہی میں کالعدم دہشت گرد تنظیموں نے دوبارہ تاریخ طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر نیا اتحاد بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا مقصد سیکورٹی فورسز اور ان کے ہمدردوں کے خلاف مشترکہ مسلح جنگ کرنا ہے۔ ان تنظیموں سے وابستہ جنگجوؤں نہ صرف وزیرستان بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پاک فوج اور ان سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ افراد کو ٹارگٹ بنا کر قتل کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔